Patating mo ito. Hindi siya pag gano'n. Hindi rin siya pag gano'n. Yung bato, yung sa atin kapag dito. Kaya ang patating ito. Yan. Kailangan ka na bilangan ka. Parang sa mga pinag. Pwede kang kumalit. Pwede kang kumalit. Pwede kang kumalit ng pwede. Yan. Pareho ba ito mo ay? Aside. Ganun. Yan. Ganun. Gumana ka tayo. Ganun. Konti. Yan. Humilig ka pa ano. Yan. Drive din ha. Drive. Diretso ka, Philip. Diretso. Diretso. Go. Very good. Okay, Philip. Stop. Next natin ay with movement na. With movement. Kung kanina, in place. Kung kaya na nito naman. Ngayon, napunta ka na konti. Dahil sa chassis ito. Tapos yung paa ito. Pwede. Pasyahin. Go. Go ahead. Yung double kasi yung double na. Good. Let's double. Yeah, very good. Very good. Ito. Diretso. Stop. Next, Kuya Philip. Ngayon with racket na. Gamitin natin yung same same technique na ginawa natin na stroke, yung throwing, pero with racket. Pero in place lang muna. From dito, in place lang muna. Kumano ka ng 20. 1. Kung paano bato ka rin, gano'n din. 2. Kung paano na, bato ka rin. 3. Matabi ka rin. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 20, gano'n. Kasi noon, pag nakatayin ka na, may movement na from dito na. 1, 2, 3, gets? No? 20, kasi in place. 1, 2, yeah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next, may movement. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Huwag masyadong out na dyan, yan, dyan ka lang. 8, 9, 10, diretso lamang. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop. Diyan ka lamang. Ito sa konti. Yeah, diyan ka lang. Stop. Move na konti. In pace ka lamang. With shuttlecock na. Atirahin muna. Drive muna. Ready? In pace ka lamang. Ready position. Go. Tingin mo. Yung pa na. Ganun. Go. 2, 3. Pa-cross. Sampi ka. Oh, yeah. Sampi ka ha. Patabi yung palo. Patabi. Yeah. 8. 9. Very good. 10. 11. 12. Yeah. Ganun. 14. 14. 50. Next. May movement na. Magdala pa na ito eh. So, mula dyan. Tabi na ako dito. Tabi na konti. Yan. Diyan ka lang. Diyan ka lang ha. Yung patok eh. Dito lang. May movement na. Go. 1. Balik. Balik doon. Go. 2. Balik. Last ko na pila. Kapitin mo ba? Kagano ka dito kanina. Yan. May tunog. Go. Balik doon. Balik. Yan. Go. Yan. Yung hawak mo na kita, luwagay mo ng konti. Malambot. Tapos pitikin mo. Mas malakas ang palo niya. Balik. Go. Balik. Go. Balik pa. Mas malakas ang palo niya. Go. Balik pa. Very good. Balik pa. Go. 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 Ngayon, same pa din. Feedings, pero bracket feeds na. Sige pa naman nakitang diyan ka pa din. Go! Diretso. Go! Third turn now.